বসো 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 বসো। কিছু হয় না। আমি প্রথমে একটু বাংলায় মানুষ বাংলার মেয়েকে সম্মান দিয়েছে, আমি সম্মানিত। আমার কাজের দায়িত্ব আরও বেড়ে গেল। আমি মানুষের জন্য আরও কাজ করবার চেষ্টা করব। আমাদের সব টাকা মোদি আটকে রেখে দিয়েছে। আমি চাই আমাদের টাকা এখনও যদি লজ্জা থাকে, আমাদের টাকা আমাদের দেওয়া হোক। আর তা নাহলে কিন্তু যে আন্দোলন আমরা গড়ে তুলব, ইট ইজ বিকজ দ্য অ্যারোগেন্স ইজ নট acceptable in some times, and he was not the Congress man, he is the BJP man. Now people defeated BJP and elected Pathan. I must congratulate Pathanji for specially he came, he accepted our invitation, and my special congratulations. I will meet all the MPs, let the certificate and other thing is over process then. Also, Didi, there are senior India leaders who have gone back to jail. Arvind Kejriwal has gone back to jail. Hemant Soren is still in jail. I don't support Arvind Kejriwal's matter. This is vindictive attitude of the government. That one chief minister, even he has got only 10-15 days for campaigning. Only campaigning is enough. Or before election, you have to plan the plan. That advantage the other parties has taken. But I am along with the Arvind Kejriwal, I am with the man, I am with the and discussed with her whatever you help. If you ask to me to go to Delhi or Punjab, I will be with you. I told Hemant Soren's missus also, if you need my help, I will be there. West Bengal censor দিচ্ছেন না। কন্টাইতে জেতার পরেও বিজেপি অবজারভার আটকে রেখে দিয়েছে সার্টিফিকেট बीजेपी के জয়ী घोषणा करवार জন্য। लेकिन प्लीज याद रखिए, जो सच होता है वो सच आता है। मोदी जी बहुत सारे पार्टी को तोड़ा है, अभी जनता ने उसको तोड़ दिया, उसको मोरल तोड़ दिया है। इसी के लिए मैं तो चाहूँगी किसी का ऊपर डिपेंडेंट नहीं होके आपको पहले रिजिग्नेशन करना चाहिए। इसी के लिए प्राइम मिनिस्टर का बाद नतून प्राइम मिनिस्टर होने से रिजाइन करना है। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिट्यूशन का सिस्टम है। चीफ मिनिस्टर को भी करना पड़ता है नया गवर्नमेंट के लिए। लेकिन हम चाहते हैं मोरल ग्राउंड से मोदी जी रिजाइन करें, होम मिनिस्टर रिजाइन करे। और क्या करेगा? अपना बात वो अपने दिन से निकाल दिया, कभी कभी निकाल जाता है। इसी के लिए मैं जरूर कहेंगे, ये जय ये विक्ट्री इंडिया का है, ये विक्ट्री हमारा देश का है, ये विक्ट्री हमारा माँ बहन का है, ये विक्ट्री हमारा किसान का है। इंडिया को जो सीट मिला है, इतना जब्ती करने का बाद भी देशवासियों को कैसे करते हैं, पूरा देशवासियों को हम मंगल देशवासी का साथ हम चाहेंगे मोदी जाए देश रहे, ये हमारा कहना है। इसका बाद हम एक बात कहेंगे, आप जरूर एक क्वेश्चन मेरे को पूछिएंगे, इसका पहले मैं रिप्लाई देने चाहती हूँ। मैं कुछ नहीं चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ हर स्टेट जो रीजनल स्टेट है उसको जो रुपया सेंट्रल से मिलता है, हमारा रुपया लेके जाता है, उसको इमीडिएट वापस करे। हमारा जो काम बंद कर दिया वो काम वापस करे। ईडी सीबीआई आईटी को लेके और एजेंसी के लेके और जुडिशियरी को डरा के जो काम वो करते हैं, इसको इमीडिएट बंद करें। अगर नहीं करेगा तो देश भर इतना मूवमेंट होगा कि हरियाणा में जैसे वो नहीं घुस सकता है, वैसा पार्लियामेंट में भी नहीं घुस सकता है। जनता का राय सबसे बड़ा होता है। I am giving support to all my India friends and the other also who are willing to join India team. I will welcome them.
खाली रुपया के लिए बीजेपी के पास मत जाओ, और ईडी के लिए और सीबीआई के लिए आप खुद देश में एक इज्जत दे दो, देश का आदमी को जो आपको सम्मान दे। खाली ईडी का केस मिटाने के लिए, सीबीआई को केस मिटाने के लिए मेहरबानी करके बीजेपी को साथ मत दो। बीजेपी के जो साथ देगा और देश में और देश का जो हम बातों में नहीं कहने चाहती हूँ, हम यही बात कहने चाहती हूँ कि देश आपको क्षमा नहीं करेंगे। সার্থক জনম মাগো তোমায় ভালোবেসে। আর আপনারা যারা বিজেপির কথায় পোল রিভিউ করেছিলেন তারা নিজেদের দিকে একটু তাকিয়ে দেখুন এই পোল রিভিউটা কে করে দিয়েছিল। আমি চ্যালেঞ্জ করে বলছি এটা বিজেপি অফিস থেকে করে দেওয়া হয়েছিল। আপনারা অনেকের মরাল ভেঙে দিয়েছিলেন যাতে কাউন্টিংয়ে গিয়ে তারা ফাইট করতে না পারেন। সুতরাং মিডিয়া ক্যানট ডিনাই দেয়ার রেসপন্সিবিলিটি অলসো। One day will come when public will question to all of you why you played this bad role, this dirty game. Thank you so much. Thanks a lot for coming over here. কালকে ইন্ডিয়া জোটের মিটিংয়ে আপনারা যাচ্ছেন? দেখো কালকে আমি পারবো কিনা আমি জানি না, কিন্তু চেষ্টা করবো কাউকে পাঠানো, কারণ সবসময় তো হয়ে ওঠে না। কারণ আমার আরও 4 কাউন্টিং বাকি আছে, আমাদের রিকাউন্টিংও করতে হবে। তারপরে আমি বিজেপির হাতে তো দেশ, ওই সিএপিএম হাতে তো দেশটা ছেড়ে দিয়ে চলে যাব না যে অত্যাচার করবে। আমাকে মানুষকে প্রোটেকশন দেওয়া আমার কাজ। আমি চেষ্টা করবো যদি অভিষেক যেতে পারে, লেট অভিষেক টু গো। ওর তো হাইস্ট লিড হয়েছে ইন্ডিয়াতে জেনুইন ভোটে, লেট হিম গো অ্যান্ড পার্টিসিপেট। But before participating in the meeting, I will request him to talk to all the individual leaders for our opinion, and then you attend the meeting. देखो राम मंदिर का बारे में हम कोई टिप्पणी अभी नहीं करेगा, इलेक्शन हो गया। बात है शंकराचार्य जो है हमारा देश में जो असली संत है, वो संत लोग भी इसको खिलाफ में बोला था, और आपने देख लिया अयोध्या का लोगों का भावना, उन्होंने इसको राय दे दिया। हमसे ज़्यादा वो लोग कह सकते हैं। দিদি একমাত্র মহিলা ভোটারদের ব্যাপারে বলা হচ্ছে যে পশ্চিমবঙ্গে লক্ষ্মী ভান্ডার স্কিমের জন্য মহিলারা দাদা মাথাটা একটু নিচু করো না। Help the India team, and I have already discussed the matter with so many people, and there are so many friends are also there because I am in politics from my beginning, from my childhood. I will try to see that Modi is out and India is in, because if India is in, the people will be safe, the country will be safe. All mothers, sisters, brothers, farmers, fishermen, kisan, jawan, new voters, unemployed youth, I have 10 lakh job with my hands, but because BJP and CPM and Congress together, they are fighting the battle so that we should not give the job to the people. Number 2, please remember, 4-5 seats we have lost because of Congress. Though I am not blaming Central Congress for that, the game is over. If you see Uttar Dinajpur seat, how much money BJP have given to Congress party, and also see the Uttar Kolkata, how much money BJP distributed through Congress. Where Congress have got this money? I don't think Delhi have supplied this money, it is BJP. Even you have seen the audacity of opposition leader in the name of opposition leader. So leader must resign, and opposition leader is already lost his post. Thank you so much. আর যারা করেনি তারা করেনি মোদির চাপে, যা বিজ্ঞাপন আপনাদের নিয়ে করেছে আমাদের নিয়ে। আমি তো ডিফামেশনে যাচ্ছি, আমি ছাড়বো না। আমাদের নামে যেসব কুকথা অকথা বলেছে
মানুষ যে বিশ্বাস করেনি। স্যালুট টু মাই অল দ্য পিপুল অফ বেঙ্গল। এবং সারা দেশে আমাদের নামে এরা বদনাম করেছে, বেঙ্গলকে ডিফেম করেছে যারা, সারা বিশ্বে বেঙ্গলকে যারা ডিফেম করেছে, I am not going to tolerate that. Then observer said BJP won the seat. That is not correct. We are asking the recounting. It is for 4-5 place it happens. দিদি একটা big part of social network and YouTube, তারা কিন্তু মোদির প্রচুর খবর রয়েছে এবং আজকে তারা লিড করেছে। আমি তাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি যে সমস্ত ডিজিটাল, ইউটিউব এবং ছোট ছোট কাগজ, যারা হয়তো মাইনেও পায় না ঠিক মতো, ক্ষমতাও খুব কম, দারিদ্রতা তাদের প্রচুর, কিন্তু মানবিকতা তাদের অসংখ্য, আমি তাদের স্যালুট জানাই। दीदी हाय दीदी কাল মিটিং কটায় আমি জানি না, জাস্ট টিল নাও উই ডোন্ট হ্যাভ এনি ইনফরমেশন। At least we should get the information, na? So that somebody can go. We have to arrange the flight, we have to arrange the accommodation. দিনের বকেয়া টাকা যতক্ষণ